बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्लास फिफ्थ की बुक है, के टेक्स्ट बुक है, और इसमें हम थर्ड चैप्टर करेंगे फ्रैक्शन का, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से करेंगे। और इसमें हम हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है यूनिट नंबर 3, ये थर्ड चैप्टर है फ्रैक्शन क्लास फिफ्थ का। और इसमें हम फ्रैक्शन समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। जब कोई भी नंबर हमारे पास कोई पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाए, तो फॉर एग्जांपल 5/2 या 7/3 या 4/10, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, तो हम इस ऐसे नंबर को फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे पेपर में जो जितनी भी फर्स्ट डे है टीचिंग, पेस्टी सीटी एसएसटी, इसे एक एमसीक्यूज हमेशा आता है। तो हम इसकी हम इस जो ये चैप्टर है हम एमसीक्यूज के लिहाज से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, वो इस तरह इसके क्वेश्चन आती है 5/2 और +3/10, इस तरह का क्वेश्चन आती है। एडिशन मैं बात कर रही हूँ द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इस तरह हम बुक में से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आती है हमारी पेपर, मतलब पेपर होते हैं जो पीएचडी एसएसटी की। नो 5/2 मल्टीप्लाई 3/8, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से है 3/7 -2/3, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इस तरह से है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस तरह से है, और डिवीजन मतलब दो फ्रैक्शन के बीच डिवाइड करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बुक पेज नंबर 42, जो हमारे पास बुक है पेज नंबर 42 पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये यूनिट 3। तो हम द फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, हम इनसे एक एक जो हमारे एक्सरसाइज बुक में जो क्वेश्चन दिया है हम एक एक सॉल्व करेंगे किस तरह ये सॉल्व होती है। तो इस तरह हम एमसीक्यूज़ भी जो हमारे पेपर में जब आ जाए, कोई भी नंबर वो ऑपरेशन दे देती है जिस इन दोनों को ऐड करो, तो हम इसे ये वाला ऐड करेंगे, द एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम जो हमें दो फ्रैक्शन दिया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इन दो का एलसीएम लेंगे, ये तरीका है, और दूसरा ये तरीका है कि हम ये जो डिनोमिनेटर है हम ये दोनों बराबर करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये भी है 2 और 4, इसका 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो इसका एलसीएम आ गई 2 × 2 = 4। तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो एलसीएम है ना वो हम नीचे लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर है इस 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे। सॉरी, 4 को जो एलसीएम है हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4। नो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना 2, ये हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 प्लस हम 4 को 4 के साथ डिवाइड करें तो क्या आते हैं, 1 आते हैं। 1 मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2 4। तो 2 2 प्लस और 4, नो 4 1 ज़ा 4, नो हमारे साथ मतलब 1 आ गया। हर जो हम की जितने भी नंबर हैं इनके नीचे 1 मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, और जब भी ज़रूरत हो तो हम लिखते भी हैं। तो इससे 1 आ गया। अब करेंगे
جو دوسرا ہے سبٹریکشن والا، سبٹریکشن اور فریکشن، ان سے ایک سولو کریں گی 3/2 مائنس 2/24۔ جب بھی ہم کویشچن کو سولو کرتے ہیں تو سلوشن کے بعد یہ ایز اٹ از ہم دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ جو کویشچن سولو کرنے کا میتھمیٹکس میں جب بھی کویشچن سولو کرتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں۔ 3/2 اس کا ہم ایلسیم لیں گے 2 اور 24، سوری ہم یہ 3 1 3 ایک کراس کٹنگ کریں گے، 3 12 آئی تھنک نا صحیح یہ 2 کے ساتھ کریں گے، یہ نہیں ہے 2 1 2 2 1 2 2 2 4، 3/2 مائنس 1/12۔ اس سے جو 2 میں 2 کی ٹیبل میں ہم نے یہ فریکشن مطلب کٹنگ کر لیا، تو اس سے یہ ہو گیا کہ یہ تھوڑا سا آسان ہو گیا، کویشچن سولو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہم ایلسیم لیں گے 2 اور 12 کا، 2 1 2 2 6 12، 2 1 2 2 3 6 اور 3، 2 2 4 4 3 12۔ تو اس سے ایلسیم آ گیا 12۔ تو اس طرح جس طرح پہلے کیا تھا، ہم ایلسیم کو نیچے لکھیں گے اور یہ ایلسیم کو ڈیوائڈ کریں گے 2 کے ساتھ، 2 24 ڈیوائڈ بائی 2، 2 1 2 2 2 4، 2 12 24، 12 ملٹیپلائی یہ ڈینامینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، یہ فارمولے والا جو مائنس ہے یہ لکھیں گے، اور 12 کے 12 1 12 راضی 1 ملٹیپلائی 1، 2 3 6، 2 3 1 3 مائنس 1 1 1 12، 26 سے 1 مائنس کریں گے تو 35 آتا ہے۔ سوری یہاں پر مسٹیک ہو گیا ہے، یہ 12 ہے، تو 12 ہم 2 سے ملٹیپلائی 2 6 12، تو یہاں پر 6 آتا ہے، 12 نہیں آتی، 6 3 18 آتا ہے، تو 17/12 یہ ہمارے پاس آنسر ہو گیا۔ ہم اس طرح کی جو ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن آپریشن، اس سے ہم ایک کویشچن سولو کریں گے۔ نو 2 فریکشن دیے ہیں 1/2 ملٹیپلائی 12۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ 12 ہے، اس کے نیچے 1 ہے لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں، تو جب بھی ضرورت ہو تو ہم لکھتے بھی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہم اس سے کویشچن آسان ہوتا ہے، کیونکہ ملٹیپلیکیشن آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، 1 ملٹیپلائی 12، 12 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو اور 2 نیچے لکھ دو، ایک یہ طریقہ ہے اور ایک دوسرا یہ طریقہ ہے۔ تو 1 ملٹیپلائی 12 اور 2 ملٹیپلائی 1، 1 12 12، 2 1 2 2 1 2، اس سے یہ آ گیا۔ سیکنڈ طریقہ کون سا ہے؟ ہم اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 1 ملٹیپلائی 12 ڈیوائڈ بائی 2، تو سیم آنسر آتا ہے۔ یہ جو دوسرا میتھڈ ہے، سیکنڈ میتھڈ، 2 طریقے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ ڈائریکٹ طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے جو پراپر عام کویشچن سولو ہوتے ہیں۔
اور ایڈیشن ڈویژن اور فریکشن، ایک ان سے ایک کوشچن سالو کرتے ہیں ڈویژن اور فریکشن سے. تو وہ ہے ہمارے پاس 4/12 ڈیوائڈ بائی 4/18. سولوشن لکھیں گے 4/12 ڈیوائڈ بائی 4/18. تو جب ہم کٹنگ کریں گے، کراس کٹنگ، 4 1 4 کے ٹیبل میں 18 آتے ہیں. 4 4 سوری 2 2 4 اور 2 9 18 اور 2 2 4 2 2 2 4 2 6 12. 2/6 ڈیوائڈ بائی 2/9. یہ 2 پہ دوبارہ بھی ہوتے ہیں. 2 1 2 2 2 3 6. 2/3 ڈیوائڈ بائی 1/9. جب ہم ڈویژن کے سائن کو ملٹیپلیکیشن ڈویژن کی جگہ ہم ملٹیپلائی لکھیں گے تو یہ والا ایز اٹ از آئے گا. ملٹیپلیکیشن تو ہم اس کا ریسپروکل لیں گے. 9 اوپر جائے گا اور 1 نیچے آئے گا. تو اب ہم سمپل ملٹیپلیکیشن جس طرح ہم نے یہ کی تھی اس طرح ہم یہ بھی کریں گے. 2 × 9 ڈیوائڈ بائی 3 × 1. 2 9 18. 3 1 3. تو اس طرح یہ سالو ہوتے ہیں ڈویژن. ہم نے چاروں آپریشن کو جو آپریشن ہے نا، چاروں مطلب جتنی بھی آپریشن ہے ہم نے ان سے سالو کی ہے. پلس کا بھی کیا، سبٹریکشن کا بھی کیا، اور ملٹیپلیکیشن کا بھی کیا، اور ایڈیشن کا بھی کیا. تو کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی آپ کو آپریشن دے دی جاتی ہے جس طرح ہم نے یہاں پر بات کی ہے. ہاں، تم کو پیپر میں کوئی بھی چیز مانگ لیں گے. وہ ایڈیشن بھی مانگتے ہیں، سبٹریکشن بھی، ملٹیپلیکیشن بھی، اور ڈویژن بھی. تو آپ نے اس طرح سے یہ سالو کرنا ہے، اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بس اچھا ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ چیپٹر کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان چار مطلب یہ 4 چیپٹر کریں گے کلاس 5 سے. تو یونیٹری میتھڈ تھرڈ چیپٹر کریں گے ڈیسیمل اینڈ پرسنٹیجز. تو ہم نیکسٹ لیکچر میں یہ کریں گے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.